बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो ग्लोबल कलर्स एंड फॉन्ट्स के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्डप्रेस के अंदर वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं और इसमें हम पेज बिल्डर जो है वो एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक एलिमेंटर पेज बिल्डर का जो 3 वर्जन लॉन्च हुआ है, उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मुफीद कह लें कि एक डेवलपमेंट हुई है। एक बहुत ही उन्होंने एक बहुत ही एक किस्म आउट क्लास किस्म की उसमें चीज़ जो है वो डाली है, जिसे इस्तेमाल में लाकर आप अपना जो वेब डिज़ाइनिंग का जो टाइम है उसको बहुत ज़्यादा आप कम कर सकते हैं। बाद में अगर आप चेंजेस करना चाहें तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चेंजेस जो हैं वो आप इंतहाई शॉर्ट से टाइम के अंदर कर सकते हैं। ग्लोबल फॉन्ट्स एंड कलर्स का कॉन्सेप्ट नाज़रीन आप इस तरह समझ लें कि जैसा कि हम जानते हैं कि अब पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। मतलब ये है कि हम अगर अमेरिका में बैठे, कनाडा में बैठे अगर किसी दोस्त से या अपने रिश्तेदार से बात करना चाहें तो चंद मिनट्स के अंदर हम उसके अंदर लिंक अप हो जाते हैं। आमने सामने बैठकर जैसे हम बेडरूम में बातें कर रहे हैं इस तरह हमारी बातें हो सकती हैं। इसी तरह जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है उसने एक डेवलपमेंट की है कि आपकी पूरी वेबसाइट, चाहे उसके 5 पेज हैं, 10 पेज हैं, 100 पेज है, 500 पेज है, 1000 पेज है, अगर आपने ग्लोबल फॉन्ट्स और कलर्स को इस्तेमाल किया है और जहाँ जहाँ भी आपने उनको यूज़ किया है, अगर आप उन सब का यकसां एक ही टाइम में फ़ॉन्ट साइज़, उनका कलर, उनका फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहें तो वो आप फ्यू सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन आप कुछ तहरीरें देख रहे हैं जो 3 हिस्सों में तकसीम है। ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम कैसे शिनाख्त करेंगे कि कहाँ पर ग्लोबल कलर लगा हुआ है और कहाँ पर हमारा कस्टम कलर लगा हुआ है जो कि हम पहले यूज़ करते थे। उसके लिए नाज़रीन आप किसी भी हेडिंग को या किसी भी टेक्स्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं और फिर जब आप उसके स्टाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट कलर के आगे अब यहाँ पर एक ये ग्लोब का निशान बना हुआ है, ठीक है, और साथ ही एक दूसरा नॉर्मल जो निशान है कलर का वो बना हुआ है। ये कस्टम कलर के लिए है और ये ग्लोबल कलर के लिए है। अगर आपने कस्टम कलर लगाया है तो आपने यहाँ से लगाना है जैसा कि रूटीन में हम लगाते हैं। यहाँ ग्लोबल कलर्स अगर आप इसको खोलें इस फ्लाई आउट को तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। अब इनको ऐड कैसे करना है पहले तो ये सीखना ज़रूरी है, उसके बाद फिर इनका एप्लीकेशन जो है वो सीखेंगे हम। नाज़रीन, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो समझाऊंगा इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको देखना होगा ताकि फिर फ्यूचर में आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकें और अपना जो वेब डिज़ाइनिंग का जो टाइम है स्पेशली उसको आप रिड्यूस कर सकें। सबसे पहले तो आप देखें कि सपोज़ कि हमने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, ये कस्टम कलर है और साथ ये ग्लोबल कलर का जो निशान है ये आपको ब्लू नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस हेडिंग के ऊपर ग्लोबल कलर जो है वो लगा हुआ है। अगर ये यहाँ पर ऐसा ना हो, जैसा कि मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ, सपोज़ कि अगर आप इस हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब ब्लैक हो गया है, ब्लू नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा ग्लोबल कलर या ग्लोबल फॉन्ट जो है वो नहीं लगा हुआ है। ये नीचे फॉन्ट के लिए बटन है, ऊपर जो है ये कलर के लिए है। ये कस्टम है और ये ग्लोबल है। अगर आपने ग्लोबल लगाया है तो ये ब्लू हो जाएगा, अदरवाइज ये ब्लैक रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो ग्लोबल नहीं है। अब सपोज कि आप कोई कलर आप लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, इसका कलर जो है वो रेड है। अब देखें ये रेड कलर भी इसमें ग्लोबल में लगा हुआ है। ये जैसे स्टाइल में हमारा ये बटन आया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोबल कलर जो है वो अप्लाई हुआ है और कस्टम कलर यहाँ पर नहीं लगा। अगर मैं यहाँ से कस्टम कलर को ले लूँ, अब देखें वो फ़ौरन ही जो है वो ब्लैक हो गया है। जैसे ही मैं इसमें कोई चेंज कर दूं या चेंज ना भी करूं, अब ये ग्लोबल नहीं रहा, अब ये एक नॉर्मल कस्टम कलर सेटिंग जो है उसमें चला गया है। अब सबसे पहले बात तो ये है कि हमने सीखना है कि हमने ग्लोबल कलर्स को
बनाना कैसे है, ग्लोबल कलर्स को हमने लेना कैसे है। किसी भी कस्टम कलर को अगर आप चूज़ करते हैं यहाँ इस जो आपका ये पैनल है यहाँ से जो भी कलर आप चूज़ करेंगे, सपोज़ कि मेरे पास ये एक डार्क रेड जो है या मैरून कलर जो है वो मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से अगर मैं ये वाला प्लस का बटन दबा दूंगा तो ये मेरे ग्लोबल कलर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। अब जैसे देखें मैंने इसको प्लस किया और यहाँ पर फिर मुझसे ये नाम पूछेगा कि ये आपने इसका नाम क्या रखना है। मैं सपोज इसका नाम रख देता हूँ मैरून। ये मैंने इसका नाम रखकर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब क्या है कि ये वाला कलर जो है यहाँ पर जो अप्लाई हुआ है ये ग्लोबल कलर्स की लिस्ट में चला गया है। अगर आप यहाँ टेक्स्ट कलर्स के साथ ये जो ग्लोबल का निशान जो है ये देखें दोबारा फिर से ब्लू हो गया। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो लिस्ट में फिर आपको ये वाला कलर ये देखें नीचे सबसे मैरून जो है वो मिल जाएगा। एक तो इसमें ये तरीकाकार है कि आप इसके अंदर इसी तरह अपना कोई भी कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा फिर ये है कि आप यहाँ पर ये जो हमारे पास एक हैमबर्ग मेन्यू बना हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक करें और हम यहाँ से जा सकते हैं साइट सेटिंग्स के अंदर। साइट सेटिंग में नाज़रीन हमारे पास आ जाते हैं ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, बटन्स, इमेज, फॉर्म फील्ड्स वगैरह, इन सब की हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। गो हम इन सब को एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते, ये 2-3 घंटे का सेशन बन जाएगा। हम इसके अंदर फ़िलहाल सिर्फ कलर्स और फॉन्ट्स को हम कवर करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ग्लोबल कलर्स के बटन के ऊपर क्लिक करें तो देखें वही कलर्स जो पहले हमने देखे थे वो सेम के सेम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ये मैरून भी आ गया है। यहाँ से भी आप कोई नया कलर ग्लोबल कलर्स में ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पर ऐड कलर के बटन को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ये कलर स्विच आ जाएगा जो कि बिल्कुल इसमें लाइन लगी हुई है, मतलब कि अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, कोई भी कलर आप जो चूज़ कर लें जो आप ग्लोबल कलर्स में एंटर करना चाहते हैं। सपोज़ कि मैंने ये वाला कलर जो है ये वाला ले लिया तो आप इसको सिंपल यहाँ पर इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं। उस जब आप क्लिक करेंगे बाहर तो यहाँ पर फिर आप इसका कोई नाम रख सकते हैं। सपोज के ABC में इसका नाम रख देता हूँ। तो ये इसके अंदर एक नई ब्लू कलर शेड ऐड हो गई है, ये भी ग्लोबल्स में आ गई है। जैसे हमने मैरून उधर से डाला था, हमने ब्लू इधर से डाला है। अगर आप इनमें से किसी एक को डिलीट करना चाहें, ख़त्म करना चाहें तो सिंपल इसके साथ ही जैसे ही आप इसके साथ आते हैं ये डिलीट का निशान जो है आपके सामने आ जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट के लिए आपको ओके करवाएगा और वो कलर स्विच यहाँ से गायब हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। अब नाज़रीन अगली बात यह है कि अगर हमने इन जो चीज़ें हैं ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर हमने ग्लोबल कलर्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं तो मैं नाज़रीन अगर चाहूँ कि ये जो मेजेंटा कलर है मैंने इसको किसी और कलर शेड में देना है और पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर मैंने इसको चेंज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखें इसमें ये वाला जो है ये पहला जो ब्लॉक है इसके अंदर ग्लोबल कलर्स लगे हुए हैं, ये सारे का सारा कस्टम कलर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर मिक्स का हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए सपोज के ये वाला जो ग्लोबल कलर है ये यहाँ पर लगा हुआ है मेजेंटा, यहाँ पर ये मेजेंटा लगा हुआ है। अगर इस मेजेंटा को मैं किसी भी कलर में चेंज कर दूंगा, सपोज कि मैं मेजेंटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखें नाज़रीन गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको किसी भी कलर में, ये देखें जिस कलर में भी मैं चेंज कर रहा हूँ, अब ये कलर क्योंकि यहाँ पर भी अप्लाई हुआ था, यहाँ पर भी था और जितनी जितनी जगह के ऊपर ये कलर अप्लाई हुआ था वो सारी जगहें जो हैं ये देखें ये ग्रीन हो गया है, ये भी ग्रीन हो गया है, ये भी ग्रीन हो गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, 50, 500 इवन 1000 पेजेस हैं, सभी के ऊपर जहाँ पर भी ये वाला आपने मेजेंटा कलर लगाया होगा जो कि यहाँ पे पहले लगा हुआ था, बाद में उसने आकर यहाँ से ग्लोबल कलर की सेटिंग्स में से आकर किसी और कलर में चेंज कर दिया तो जहाँ जहाँ पर भी वो लगा हुआ था वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा। और देखिए ये चेंज हमारी इधर नहीं आई क्योंकि ये ग्लोबल कलर्स में नहीं है, ये कस्टम कलर्स में है। अब सपोज कि मैं इसको दोबारा से मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ
یہ ہم پہلے والی دوبارہ پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور ناظرین میں چاہتا ہوں کہ اب اس طرف جو کلرز لگے ہوئے ہیں ان کو میں چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ سپوز کہ میں اس کو یہاں سے کر لیتا ہوں بند، سیو کر لیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سیکنڈ ہمارا کالم ہے اس کے اندر جو ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، یہ اس کا جو کلر ہے وہ کسٹم میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ گلوبل بلیک ہے اور یہ کسٹم ہے۔ اگر اس کو میں یہاں سے چینج کروں گا ناظرین، دیکھیں کہ یہ صرف اپنا ہی ایک ہی کلر چینج کر رہا ہے، نیچے والا چینج نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ ہم نے ادھر جب چینج کیا تھا تو یہ والا بھی چینج ہوا تھا، یہ بھی چینج ہو گیا تھا، اور یہاں نیچے بٹن کا جو نارمل کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا تھا۔ جبکہ یہاں پر اگر ہم چینج لا رہے ہیں تو سمپل وہ کلر چینج ہو رہا ہے جو کلر ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اندر صرف ہمارا یہ والا کلر جو ہے یہ چینج ہو رہا ہے، باقی کے اوپر وہ ایفیکٹ نہیں ڈال رہا۔ اسی طرح ناظرین سپوز کہ ہمارے پاس یہ گولڈن کلر ہے جو یہاں پر بھی اپلائیڈ ہے اور یہاں نیچے بٹن کے نارمل سٹیٹس کے اوپر بھی اپلائیڈ ہے، یہاں اس طرف بھی دو جگہ یہ لگا ہوا ہے۔ اگر سپوز کہ میں اس کو چینج کروں تو گلوبل کلرز میں جا کر تو کیسا ہوگا؟ ہم جائیں گے یہاں پر ہیمبرگ مینیو میں، سائٹ سیٹنگز میں، یہاں سے گلوبل کلرز، اب یہاں پر ہمارے پاس یہ وہ گولڈن لگا ہوا ہے، ہم نے اس کو یہاں سے چینج کرنا ہے۔ اس کو ہم نے چینج کیسے کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم کلک کریں گے، اس کو آپ کوئی بھی سبھی شیڈ دے لیں۔ اب دیکھیں جو بھی شیڈ آپ اس کو دیں گے نیچے وہی شیڈ اس جگہ پر بھی اس کے نارمل سٹیٹس کے اوپر اور یہاں پر یہ اپلائی ہو رہا ہے، جبکہ اس طرف والا جو گولڈن کلر ہے یہاں پر بھی اپلائیڈ ہے، یہاں پر بھی اپلائیڈ ہے، یہاں پر یہ ایفیکٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ تو تھا ناظرین کہ ہم کلرز کے ساتھ کیسے پلے کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں فونٹس کی طرف۔ سیم بات ہے، سیم چیزیں ہیں، کوئی اس میں کوئی لمبا چوڑا پرابلم نہیں ہے۔ سمپل آپ یہاں سے آ جائیں بیک اور فونٹس میں آ جائیں۔ فونٹس میں آ کر آپ نے پہلے سب سے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے پرائمری ہیڈ لائن جو ہے اس کی جو گلوبل جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں۔ یہاں سے سپوز کہ میں نے ریلوے سلیکٹ کیا ہے، اس کا فونٹ سائز میں نے 38 رکھا ہے، اس کا جو ویٹ ہے 800 میں نے فکس کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 چیزیں میں نے اس کے اندر کی ہیں۔ اب جہاں پر بھی میں پرائمری ہیڈ لائن لگاؤں گا وہاں پر یہ پرائمری ہیڈ لائن ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر اپلائی ہو جائیں گی۔ اگر میں یہاں سے پرائمری ہیڈ لائن میں کوئی چینجز کرتا ہوں، سپوز کہ یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کے اندر اس کو چھوٹا کرتا ہوں یا بڑا کرتا ہوں، اب پرائمری ہیڈ لائن کہاں پہ لگی ہوئی ناظرین؟ یہ دیکھیں یہ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے اور ادھر یہاں پر بھی ہے۔ سمر 2020 جو ہے یہ بھی پرائمری ہیڈ لائن کے اندر ہی لگا ہوا ہے۔ سو یہاں سے میں جو بھی چینجز کروں گا وہ ہر اس پلیس کے اوپر ہو جائیں گی فونٹ کے اندر جہاں پر میں نے گلوبل فونٹ جو ہیں وہ لگائے ہوں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کو دوبارہ سے اس کے جو نارمل پوزیشن جو ہم نے پہلے لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر ہم شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سیکنڈری لائن بنا لی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ہم نے فونٹ الگ لے لیا ہے، اس کا فونٹس کا سائز ہم نے 30 کر دیا ہے، اس کا ویٹ 800 ہے۔ سپوز کہ اس کے اندر میں چینج کرتا ہوں، دیکھیے کہاں چینج آئے گی۔ یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہمارے یہاں پر جو ہیڈز لگے ہوئے ہیں، ہمارے جو فوٹر ہے اس کے جو ہیڈرز جو ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ چینجز لا رہا ہے، یہاں پر اور یہاں پر یہ چاروں جگہوں کے اوپر یہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم یہاں سے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باڈی ٹیکسٹ ہے، باڈی ٹیکسٹ کو بھی اگر آپ یہاں سے چینج کریں گے تو جہاں پر بھی ہمارا باڈی ٹیکسٹ لگا ہوا ہے، اب دیکھیں یہ باڈی ٹیکسٹ جو ہے ہمارا اس کے اوپر اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ باڈی ٹیکسٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، وہ میں نے ویرڈانا لگایا وہ یہاں پر لگایا تو یہاں پر چینجز جو ہیں وہ آ رہی تھیں۔ تو یہ اس طرح کر کے آپ اپنی گلوبل جو ہے ٹیکسٹ جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار سیم وہی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر کوئی بھی گلوبل ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، یہاں سے آپ ایڈ کریں گے، یہاں سے سلیکشن لیں گے، جو بھی کلر آپ فونٹ آپ نے لینا ہے یہاں سے لے لیں گے، اس کے بعد آپ اس کا سائز لے لیں گے، اس کا ویٹ لے لیں گے، اس کی ٹرانسفارم اگر آپ نے کی پوزیشن لینی ہے وہ یہاں سے لے لیں گے، تو وہ آپ کا ایک نیا گلوبل کلر جو ہے وہ بن جائے گا۔ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر سکیں گے، یہاں سے کنفرم کر دیں۔ میں دوبارہ سے یہاں سے تھوڑا بیک جاتا ہوں،
تاکہ ہم دوبارہ سے جو سائٹ ہے ہماری اس کو ہم ریسیٹ کر لیں پہلے والی پوزیشن کے اوپر. جی یہ ہم پہلی پوزیشن کے اوپر آ گئے ہیں. ناظرین یہ ویڈیو بہت ہی مطلب کہ ایک مفید ویڈیو ہے. آپ اپنے جہاں جہاں بھی اب دیکھیں اب پرائمری کلر میں نے یہاں پر اس کے اوپر یہ اگر میرے پاس ہیڈنگ ہے تو اس کے اوپر میں نے پرائمری کلر جو لگایا ہوا ہے یہاں سے میں اس کو اگر بند کر دوں سیو چینجز کر کے اور یہاں دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ ٹائپوگرافی میں اگر میں یہاں پر آؤں گا تو میں نے یہاں سے پرائمری کلر کو یہ دیکھیں ٹک کیا ہوا ہے. اگر میں جیسے ہم نے سیم کلرز کے اوپر کام کیا سیم اسی طرح اگر آپ سپوز کہ اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے میں یہاں سے لے لیتا ہوں کہ یہ میرا باڈی ٹیکسٹ ہے. باڈی ٹیکسٹ میں وہاں پر جو بھی ہم نے باڈی ٹیکسٹ کا جو فارمیٹ بنایا تھا وہ سارے کا سارا یہاں پر اپلائی ہو گیا ہے. اس کو بھی سپوز کہ میں کہتا ہوں کہ یہ باڈی ٹیکسٹ ہے. سپوز اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ میرا اس میں کلر جو ہے وہ یہ والا چلے گا. یہ دیکھیں گلوبل ہو گیا ہے اور یہ ایکسنٹ ٹیکسٹ رہے گا. اس طرح یہاں اگر اس کو میں لے لیتا ہوں یہ میرا گلوبل کلر جو ہے یہ ریڈ چلے گا اور فونٹ جو ہے وہ ایکسنٹ ٹیکسٹ ہوگا. اب اگر ان میں سے اگر آپ کسی کو چینج کر دیتے ہیں چینج آپ نے یہاں سے نہیں کرنا. اگر آپ یہاں سے چینج کریں گے پھر تو ایک نیا مطلب کہ بن جائے گا. اب ان کی جو چینجز ہیں وہ آپ نے کرنی ہے وہاں سے جا کر یہاں سے آپ آئیں گے سائٹ سیٹنگ میں آپ آئیں گے. یہاں سے فونٹس میں یا کلر میں جو بھی آپ نے جہاں بھی آپ نے چینجز کرنی ہے وہاں پہ آئیں گے. اب ایکسنٹ ٹیکسٹ جو ہے یہاں سے دیکھیں اگر آپ چینج کریں گے سپوز کہ میں اس کا اب یہاں سے سائز چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں کے سائز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایکسنٹ کلر جو ہے وہ یہاں سے چینج ہوگا. یہاں سے یہ دیکھیں یہ والا بھی یہی لگا ہوا ہے اور یہ والا بھی یہی لگا ہوا ہے. تو یہ ہم یہاں سے جو چینج کریں گے پھر وہ وہاں پر اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ والا کلر جو ہے یہ اگر آپ کہیں جہاں جہاں یہ اپلائیڈ ہے وہاں پر یہ ساری چینجز جو ہے وہ ہو جائیں گی. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے گلوبل فونٹس اور کلرز کو ڈسکس کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا بنیادی کام کیا ہے یا ہم نے کیسے کرنا ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز وہ مجھے کمنٹ کرے میں آپ کو انشاءاللہ آنسر کروں گا. اسی امید کے ساتھ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور دیجیے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.